All India Bangalang Daude Itni Shomayo Machu Ben Chajawaha Machuko Dokjawaha Machuko Denjawaha Ya Ndakba Katarangko Aganaha Nasumangna Gital Guba Abdul Korava Taijok Nasu Ya Bidiko Skip Kagize Bonin Yangba Nasumangna Bangalangi Aganaba Kataranko Kinai Ranagata Gene Ripengrang Dao ya bulsi Mei ni 20 tariko yan Bangalang ni Eid donga Bangalang ni Eid ni Shomayo ya bulsi Bangalang amai ko aganaha nasung nami daki masira bone yan aganaha singa India asung ni Bangal onga singa original Bangal onga singa ji kita nengnikani ko manaha cingni mandirang ko ji kita nengnikani onnaha cingni mandirang ko riki galaha cingni mandirang ni nokrang ko fi galaha oni gumun daude cinga India asongo Hindurang baksa tribal baksa Christian baksa mili donggenok man gupun jadrang jiba dak cina liba cinga cinga Muslim ang de ya cinga original India ni Muslim ang de daude iya kamko khajawa hani agan ha mai kamko khajawa ni agan ha yan itni somayo bisong machuku kurban khani ya maiba agan mo cinga ya maiba itni somayo machu kurbani khageni agana bisong maiba ya mai agana buli ni ana roko hindi chi dau ya itni somayo bisong machuko den jawahana machuko dok jawahana machuben ko cha jawahane Bangalang agana hane yan banuni Bangalang agana ha yan Asam ni Bangalang agana hane Asam ni yan Asam Gwalpara Asam yan Lukhipur Bangali agana maiba Bangalang agana ha aro all India ni Bangalang na request khani ko dakha aro mutam maiba state ni Bangalang ba ya kon hindi chi agana ha we machu ko cinga chajawa ha machu chani gumun cingni Bangalang ko ndak play maiba mai gana India songni mandirang nidika ba niknas chan ya gana gupun Kristanang jiba dakchina ba Thaibelang jiba dakchina niba cingara daude machu ben ko chajawa ha ne India ni mandirang ko agana hane nasong jol video ko niang bo ana sona video clip ko mesoknya Bangal ni agan kata ko nibu angan asona video clip ko mesoknya yan Friday ni somoyo bisong I maiba chi muti chi rangi bisong namasko forea mo ndake unu namasko forea ha Friday ni somoyo uni jamano namos forea ni jamano machuta ni jamano bisong meeting ko kha ha meeting khani ko dakka ha meeting khani jamano mai ko agana ha nasumang na khine an ton gin nasumang asamis kusuk masi jagin chune nasung na garo chi agan gin nasung video ko skip khage bone niangbo hai bisong ni agan pa katha ko ragote khinai rabone nami dake আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই গোটেই অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীক অহা 28 মে ঈদুল জোহাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এইবেলি লক্ষীপুৰ ঈদগাহ মছজিদ সমাজে আমি এই ঈদুল জোহাৰ যি কুৰবানী বকৰীদ বুলি কয় তাত আমি গৰুৰ বিকল্প আমি ছাগলী বা দুম্বা বা মহ ভেড়া এই জাতীয় আমি জন্তু কুরবানি দিয়ার কারণে আহ্বান জানাইছো আর আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ সভাত সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু আজি আমাৰ মছজিদৰ যি শুক্ৰবাৰৰ নামাজৰ মাজত আমাৰ ইতিমধ্যে ইমাম সাহেবে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি দিল পাৰিলে আপোনালোকক গোটেই ইছলাম ধৰ্মী লোকক বিভিন্ন অঞ্চলত যিবিলাক সমাজ আছে ইছলাম ধৰ্মী সমাজ তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছে আৰু আমিও আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাম যে যিহেতুকে গৰু যিহেতুকে সকলোৱে এটা ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ যিটো ভাতৃত্ব এই ভাতৃত্ব যিটো ইছলাম হিন্দু মুছলমান জাতি জনজাতি যিটো এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কমিউনেল ফিলিংছ হৈ থাকে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি nasong kenahamo pengrang maiko agana ha ya machu benni gumun all India ni mandirang cingni mandirang ko nidika ha oni gumun cinga machu ni biapo daude machu ko kurbani khajawa ha machu ko denjawa machu ko dokjawa ha machu ben ko chajawa ha cinga dobok ko doggen dobok ko dengen dobok ben ko chagen ya kata ko agana ha Bangalang ne ndake cinga machu ben chajagen chmode bangbate yan India asungni mandirang cingni Bangalang baksa mili aigen ba cingko namnuggen yan dakba khatharangko agana hane meeting khani ko dakaha all India ni Bangalang ko request khani ko dakaha aro all India ni mandirang all India ni Muslim rang darang ba yan dakba kham khaga china ni agana ha request khani ko dakaha news ni through ya video ko sanasong dal de angara bathai jok we Assam jolode ya changode machu ben chajawani agana ha bisong रे छागिन मा छाजाव खुदे जामनो समस्यागिन मो खुदे आगा आगान जावा इंदिबा बिसं न्यूज नि थ्रु आगा नाहा या बुलसिदे इतनि समयो चिंगा
macubin chajawani agana ha ikosan nasong daldi rabat thaijuk nasong iya nakba kan maiba getal update angko nikna skin sumong ode channel ko subscribe khamane dali video di yasan